राजगंज में विधायक खगेश्वर राय ने 2 पुलों का किया शिलान्यास। Pampered, not just a hospital, but a mother. लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए विधायक खगेश्वर राय ने 2 पुलों का शिलान्यास किया है। आज विधायक ने राजगंज के शिकारपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बेलाकोवा के साहेब बाड़ी में एक महत्वपूर्ण पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने पश्चिम बंग ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की फंड से 10 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से पुल के निर्माण की शिलान्यास किया। वहीं विधायक ने इसी ग्राम पंचायत के हसुआपड़ा गांव में एक अन्य पुल का भी शिलान्यास किया। चवाई नदी पर पुल के निर्माण पर करीब 7 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आएगी। यदि 2 पुल बन जाए तो इलाके की संचार व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। स्थानीय निवासियों को यातायात करने में सुविधा होगी। इस दौरान जलपाईगुड़ी जिला परिषद के कर्माध्यक्ष रणबीर मजुमदार, राजगंज पंचायत समिति की अध्यक्ष रूपाली दे सरकार, शिकारपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रभा कुजूर, पानीकौरी ग्राम पंचायत के प्रधान पापिया सरकार, नारायण बसाक समेत रजनीकांत राय उपस्थित थे। इस संबंध में राजगंज के विधायक खगेश्वर राय ने कहा कि इलाके में 2 पुल लंबे समय से खराब स्थिति में थे। पुल की हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों के बारे में सोचते हुए आज इन दोनों पुलों का शिलान्यास किया गया। इसके যেটা মেইন যেটা বিষয় হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে এই বছরে অনেক ব্রিজ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আমাদের মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনায় শিকারপুর অঞ্চলের 2খানা ব্রিজ, একটা হচ্ছে তালমা নদী আর একটা হচ্ছে চাউই নদী ব্রিজ। এই ব্রিজটা বহুদিন যাবত ভগ্ন অবস্থায় আছে। লোকের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা, শুধু বাইক চলে, স্কুটার চলে, বড় গাড়ি যেতে পারে না। তার জন্য এই 2টা ব্রিজ যে শুভ শিলান্যাস করা হলো। একটা ব্রিজ যেমন এই ব্রিজটা টোটাল ব্যয় হবে 10 কোটি 42 লক্ষ 71 হাজার, এটা সাহেববাড়িটা। আর চাউই ব্রিজটা টোটাল 7 কোটি 41 লক্ষ 69 হাজার টাকা ব্যয়ে আজকে আমরা শুভ শিলান্যাস করলাম। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী দে সরকার, 2টি অঞ্চলের প্রধান আছে, পানিকড়ি প্রধান পাপিয়া সরকার, শিকারপুরের প্রধান আমাদের প্রভা কুজুর থেকে শুরু করে 3-4 জন পঞ্চায়েত আছে, নারায়ণ বসাক, তা আমাদের নরেশ দাস থেকে শুরু করে জয়নাল থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আরও প্রচুর কয়েকশো মানুষ আছে। করার ফলে কি বিশেষ করে এখান থেকে মোগাডাঙ্গি হসপিটাল যায়, শিলিগুড়ি যায়, বিশেষ করে বেলাকোয়া বড়বাড়ি অনেক এই এলাকায় কয়েক হাজার লোকের সুবিধা হবে এই 2টা ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে পরে। টোটাল বেলাকোবা অঞ্চল, শিকারপুর অঞ্চল, পানিকড়ি অঞ্চল, বিন্নাগুড়ি অঞ্চল, এই 4টি অঞ্চলের লোকের সুবিধা হবে এই 2টা ব্রিজ হয়ে গেলে পরে। বেলাকোপা আউটপোস্টের ওসি কেটি লেপচা রাজু এদিকে আসেন।